علیکم ناظرین، میں رانی فاطمہ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ اردو میں۔ آئیں دیکھیں آج کی لاک ڈاؤن نیوز مومنٹ ٹیم آپ سے انیرودھ کرتا ہے کہ آپ ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا اپیوگ کریں، بنا کسی خاص وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلیں، پولیس کو اس کے کام میں مدد کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کورونا لگاتار بڑھ رہا ہے۔ ابھی تک تقریباً 70,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 41 لاکھ لوگ اس سے پریشان ہیں۔ رشیا کی ویکسین کے لیے بھارت سرکار سے بات چل رہی ہے۔ اس کا پروڈکشن بھارت میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن تب تک فزیکل ڈسٹینس اور بچاؤ ہی کرنا پڑے گا۔ سکتوریا میں کورونا مثبت پائے جانے کے باوجود اسٹرین کولفیلڈ لمیٹڈ ECL میں بھی کئی کورونا مثبت مریض ملے۔ ECL حکیم خاموش رہے، تاہم اگر ECL کا اہلکار مثبت پایا جاتا ہے تو فی الحال اس دفتر پر سیل ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ ایک افسر کا گارڈ بھی کورونا مثبت بتایا گیا ہے۔ اگرچہ باضابطہ طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک اور اہلکار نے اس کی تصدیق ریکارڈ سے دور کر دی ہے۔ ECL کے پاس کورونا دور میں ملازمین کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اب اس کی خاموشی کے معنی سمجھ سے بالاتر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ECL انتظامیہ کی اس خاموشی کو ملازمین برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ملک میں کورونا کی تباہی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں اب تک 40 لاکھ سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 69,000 سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے۔ اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ECL صرف اپنے ملازمین سے ہی کام کا مطالبہ کرتی ہے، کسی کو بھی ملازمین کی دیکھ بھال کی پرواہ نہیں ہے۔ مذکورہ افسر نے بتایا کہ کام کا بوجھ ہے، ہمیں کام پر آنا پڑے گا، اب اس میں محتاط رہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کانگریس کے رہنما ومن بھاری مکھرجی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کورونا کی طرف غفلت برتنے کی ECL کی کالی فہرست کھول دی۔ کہا، یہاں بہت سے اعلیٰ عہدیداروں اور ملازمین کی کورونا ہے، لیکن ECL کے پاس کوئی سینیٹائزر نہیں ہے اور نہ ہی عملہ ماسک رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی دور کی طرح جھنڈا بھی اڑایا جا رہا ہے۔ ملازمین بلا وجہ گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ مرکزی اور ریاستی حکومت نے کورونا کے حوالے سے متعدد مہم جاری کی ہے، لیکن ECL انتظامیہ ملازمین سے بالکل لاپرواہ ہے۔ اسٹرین کولفیلڈ لمیٹڈ میں کورونا انفیکشن کی خبر سننے کے باوجود نہ ہی کسی دفتر کی صفائی کی گئی، نہ ہی کسی معاشرتی فاصلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسٹرین کولفیلڈ اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں۔ پانڈیسور کے علاقے کھتڑیہ OCP میں کام کرنے والے مزدوروں کو سینیٹائزر اور ماسک دینے کے مطالبے پر OCP کے کام کو روکنے سے مزدور مشتعل ہو گئے اور اس سلسلے میں مزدوروں نے شاید احتجاج کیا۔ کارمک روپ چند منڈل نے کہا کہ OCP انجینئر ببلاؤ داس کو کورونا رپورٹ مثبت پایا گیا، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن دوسرے ممبران جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہیں نہ تو گھر میں تاج پوشی کی گئی اور نہ ہی ان کا معائنہ کیا گیا، بلکہ انہیں اسپتال منعقد کر دیا گیا نہیں کیا گیا۔ ہوم کوارنٹائن کے تحت صرف سرکاری رہائشی کمپلیکس رکھا گیا ہے اور باقی افسر وہاں سے آ کر کام میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انفیکشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک میں اتنے بڑے وبا کے باوجود حکیم مزدوروں کو صفائی کے نشانات اور ضروری سامان فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ OCP اہلکار محض اپنے پیداوار پر توجہ دے رہے ہیں اور انہیں کارکنوں کی حفاظت کے بارے میں کوئی اہلیت نہیں ہے۔ اس صورتحال میں اسے مزدور تحریک پر مجبور کیا۔ مزدور رہنما روپ چند منڈل نے کہا، مزدوروں کی زندگی میں انتظامیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر انتظامیہ اس ڈگمگاتی رویہ کو اپنائے تو ہم ایک بڑی تحریک کی راہ پر گمزان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ انتظامیہ فوری طور پر حفاظتی اقدامات کرے۔ ہم اپنی فوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم کارکنوں کے مفاد میں ہر کام کریں گے۔ کھلادیڈی OCP کے مینیجر انل کمار OCP میں صفائی ستھرائی کے لیے کہا، جلد ہی اس کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس کے یقین دہانی کے لیے سب کو ماسک اور سینیٹائزر دیے جائیں گے۔ یہ تحریک بعد میں ختم ہوئی۔ نٹوریا پولیس نے بھتہ خوری کے الزام میں یا دوسرے طریقوں سے ہفتہ کے سب اساتذہ کے دن پوریلیا کیمپ کے رہائشی ایک ریٹائرڈ اساتذہ کو گرفتار کیا۔ انہیں اتوار کے روز رگھوناتھ پور عدالت میں پیش کیا گیا، تاہم گرفتار اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسے کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے وہ خود اس سے واقف نہیں ہے۔
पुलिस ذرائع के मुताबिक देव दादा मंडल नामी 78 साल पुरेलिया कोलवरी बांग्ला हाई स्कूल के रिटायर्ड असातिज़ा पर खौफ के आलम में भत्ता वसूल करने का इल्ज़ाम अदाय किया गया है। मकामी शेख शाहिर ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत की थी। इंचार्ज के मुताबिक 84 रेलवे साइडिंग से ट्रेन में गाड़ी से सामान ले जाने के मामले में मुस्लिम असातिज़ा पैसे मांगते थे और खौफ जाहिर करते थे। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर पुलिस ने देवत को गिरफ्तार कर लिया। इस उस्ताद पर पहले भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बिजनेसमैन, फैक्ट्री मालिकान और कुछ सियासतदानों से दूसरे तरीकों से भी रकम का मुतालबा करता है। बहुत से सरकारी अहदेदारों और इनके साबका इंतज़ामिया पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो रकम बता लेना या खौफ जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। शेख शाहिर ने कहा कि मुस्लिम असातिज़ा खुद ECL रिहायशी में गैर कानूनी रिहाइश पजीर हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। असातिज़ा बहुत से मामलात में मालूमात के हक़ के तहत मालूमात जमा करते थे और इसी वजह से वो बहुत सी मालूमात हासिल करते थे। शायद ये इसकी गिरफ्तारी का नतीजा है। असील असातिज़ा महिला मंडल की सदर पूनम मिश्रा की रहनुमाई में सोनपुर बिजारी BN कॉलोनी में असातिज़ा के दिन के मौके पर असातिज़ा और असातिज़ा को सोनपुर बिजरी ब्रांच तरशक्ति महिला मंडल ने एजाज़ से नवाजा। असातिज़ा और असातिज़ा सोनपुर बिजारी के इलाके में बच्चों को सिलाई, कंप्यूटर की तालीम और रियाजी मही करते हैं। इस दौरान ये प्रोग्राम समाजी फासले के बाद राजमहल के इलाके में तरशक्ति महिला मंडल की रकन अनीता ठाकुर की रूह की सलामती के बाद मुनक्कद किया गया था। 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। अनीता ठाकुर के कोरोना से इंतकाल से 2 दिन कबल इस मौके पर असातिज़ा को छतरी, मिठाइयाँ, सैनिटाइजर और एक पौधा पेश करके एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ देने वालों में असातिज़ा संजू मिश्रा, असातिज़ा विनीना सिंह, राजू सिंह और त्रुजा खटून शामिल थे। इस मौके पर सुनीता बिजारी ब्रांच की सदर बनीता श्रीवास्तव ने कहा कि यौम असातिज़ा के मौके पर त्रिस्ती महिला मंडल की एक रकन राजमहल के इलाके में फौत हो गई थी। लहजा इन असातिज़ा को असातिज़ा के दिन पर इजाज़ नहीं मिल सका। लहजा एक दिन बाद मनाया गया। इसी जवान में त्रिस्कीत महिला मंडल की 14 शाखें हैं। इनमें से एक सोनपुर बिजारी शाख है जो देशगढ़ तरशकीत महिला मंडल की सदर पूनम मिश्रा के अक़दाम पर मंजर की गई थी। बाराबानी ब्लॉक का CISF के हेड कमांडर मिथिलेश कुमार के हुक्म पर आज बाराबानी के चरणपुर जंगल से 6 टन खाम कोयला जब्त कर लिया गया। विनोरा वेस्ट ब्लॉक CISF कैंप इंचार्ज पर दीप बलहारा मनोज शर्मा बाराबानी से मगरबी ब्लॉक कोलवरी में बहे रहे हैं। आसनसोल BNR मॉल पोजीशन मॉल रूम में तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ ब्लॉक के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में आसनसोल शुमाली असम्बली हल्का के BJP के 150 हिमायती तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 13 नंबर वार्ड के निशान 10 नंबर कॉलोनी और बोगबंदी इलाके में कृष्णा राशन किट के जानिब से 500 ज़रूरतमंदों के बीच इलाकों में घूम कर तिरपाल तकसीम की गई है। आवाज़ के विनर टाली आजम शायर राहत इंदौरी का 60 सता अशोक साहिल और आसनसोल रेल पर शायर रियाज अनहोनी को खैरजे अकादत जिनमें शूरा करम ना अपने आप मंजूर मन शर्क दर कराए इनके नाम हाशिबे झेल है। सदर वाकी मंजर यासीन साकिब खुर्शीद अदीब परवेज आलम कशीमी और अब्दुल मुनाफ अलियाशी ने समईन कॉफ़ी महजूर किए। मंजूर निगार अलहाज खशोशी गनी इंजीनियर मास्टर नईम असफर ने भी तकरीरी शक्ल मुझे इन अजीम हस्तियों की अजीम बातों अजीम कारमुन सी खैरजे एकेडमी डिट मैटर के लिए और समाए हजरात भी दिल खुशी के साथ सुनते। सेक्रेटरी सैयद महफिल अल हसन मोनू धर्मपुर सदर अफ्तार न्यार रेल पार मेंबर इसराइल सब डगर खिदमात सी प्रोग्राम काम BC हुक्मनार हुआ। नजामत के फरेन मरगूब राही ने बखूबी निभाया। Condolence meeting of Bharat Ratna and former President of India Pranab Mukherjee. Dignitaries present were
हरजीत सिंह, प्रेम नारायण, मुख्तार सिंह, अशोक बनर्जी, उदय गुप्ता, कुंदन विश्वकर्मा, विनोद कुमार, राजदीप कुमार, श्रीलता बनर्जी, बोनोश्री डूबी, DV शर्मा, इमरान रिजवी। बता मोर वार्ड नंबर 78 कांग्रेस ऑफिस में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का श्रद्धांजलि दी गई। Siripur IC deportation held on 6 September organized by Sipin Jammuria West Area Committee. Leader President MLA Jammuria Jahanara Khan, Manoj Datta Secretary Jammuria East Area Secretary, Tapas Kabir Jammuria West Area Committee, Kum Numan Asfar Khan Member District Committee, Kum Sital Chakravarti, Kum Sanjay Chatterjee, Kum Abdul Khayyam, Kum Ram Kumar Nonia, Kum Ram Lakhan Yadav. Organized by Sipin Jammuria West Area Committee. এই এলাকায় যে এত অন্যায় কাজ হচ্ছে, সাতটা ছোট ছোট ছেলেরা তারা ইনভলভ হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হচ্ছে। আমরা জানতাম পশ্চিমবাংলার আইবি ডিপার্টমেন্ট খুব উন্নত, তাহলে এই আইবি কি কাজ করছে? আচ্ছা, কমরেড মনোজ দত্ত একটু অসুস্থ আছে।